হ্যালো, আমি মধুবন্তী কলাকৃষি থেকে আজকে আপনাদের জন্য খুব সুন্দর কিছু বডি হাগিং শাড়ি এনেছি। যারা বডি হাগিং পরতে পছন্দ করেন, যে কোনো এজের, বিশেষত টিনেজরা তো খুব পরতে পছন্দ করেন এবং ইয়াংরা খুব পরতে পছন্দ করেন বডি হাগিং শাড়ি। তো শাড়িগুলো হচ্ছে আপনার ক্রেপ বেনারসি, তার উপরে জারদোসি হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করা আছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। তো চলে যাচ্ছি ফার্স্ট শাড়িতে। এটা চলে যাচ্ছে ফার্স্ট শাড়িটা, একটা খুব সুন্দর একটা ইয়েলো কালার। আর আপনাদের যেরকম বললাম ভীষণ সুন্দর বডি হাগিং শাড়ি, ভীষণ সুন্দর দেখতে। আর বর্ডারটা খুব সুন্দর, একদম ক্রেপ বেনারসি। এইটা চলে যাচ্ছে এর পাল্লুটা, খুব সুন্দর দেখতে। Today I am showing some crepe Banarasi. Whoever like some body hugging sari, those saris are perfect for them. This is the pallu portion and this is the Jardosi hand embroidery. Very much beautiful, very much good looking, and with a rich border. Very beautiful sari, crepe Banarasi. You will get this buta, Jardosi buta throughout the sari. Now I am showing the drape look of the sari. Sari is very much body hugging. We all know that crepe silks are body hugging sari. যারা যারা বডি হাগিং শাড়ি পছন্দ করেন তাদের জন্য এই শাড়িটা খুব পারফেক্ট। আর এর ব্লাউজটা একটা চমক আছে ব্লাউজটার মধ্যে। ব্লাউজটা একদম কন্ট্রাস্ট কালার। এটা চলে যাচ্ছে আপনার লুকটা শাড়িটার। যারা যারা পছন্দ করেন, আমরাও আগে খুব জর্জেট বেনারসি পছন্দ করতাম এবং ইভেন এখনো পছন্দ করি, কিন্তু এটা জর্জেট না, জর্জেটের বদলে এটা হচ্ছে ক্রেপ বেনারসি, খুব সুন্দর দেখতে। আর এই রকম চলে যাচ্ছে তার জারদোসি এমব্রয়ডারিটা। আর আপনারা পাল্লুতে এরকম লটকান পাচ্ছেন, খুব সুন্দর দেখতে। এইটা চলে যাচ্ছে ড্রেপ লুকটা। দিস ইজ দ্য ড্রেপ লুক অফ দ্য শাড়ি। আর নাও আই এম শোয়িং দ্য ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটা কিন্তু শাড়িটার পুরো লুকটাকে একটা ডিফারেন্ট, একটা খুব ভাইব্রেন্ট করে দিচ্ছে। একদম রেড কালারের ব্লাউজ পিস। আর এইরকম ছোট ছোট জারদোসি এমব্রয়ডারি আপনারা স্লিভসে আর ব্যাকে পেয়ে যাচ্ছেন। কত সুন্দর দেখতে আপনার এই বর্ডারটা, ভীষণ সুন্দর দেখতে। তো চলে যাচ্ছি নেক্সট শাড়িতে। নেক্সট শাড়ি একদম অষ্টমী স্পেশাল শাড়ি, ভীষণ সুন্দর দেখতে। এটা চলে যাচ্ছে পাল্লু পোর্শন একদম আগের মতোই, তার সাথে আপনারা জারদোসি এমব্রয়ডারি পাচ্ছেন। সেটাকে আপনাদের আমি একটুখানি কাছ থেকে দেখিয়ে দিই। এটা চলে যাচ্ছে বর্ডারটা, একদম বডি হাগিং শাড়ি, ক্রেপ বেনারসি, ভীষণ সুন্দর দেখতে। পুজো স্পেশাল, নবরাত্রি স্পেশাল, যত অকেশন আছে সবেতেই मेरा সবাই একটু लाल साड़ी, सब कोई अपने ओकेशन में थोड़ा सा रेड साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं सारी औरतें। बहुत खूबसूरत साड़ी है टीनेज लोगों के लिए और यंग जो भी है सबके लिए बहुत खूबसूरत साड़ी है। ये जा रहा है, मैं थोड़ा सा ड्रेप कर रही हूँ साड़ी को। ये जा रहा है आपका ड्रेप लुक और इसके साथ में कंट्रास्ट ब्लाउज है जो एकदम साड़ी के लुक को एक क्या बोलते हैं, अलग से थोड़ा अलग कर दे रहा है। ये जा रहा है, बहुत रिच लुक लग रहा है। ये येलो ब्लाउज पीस के साथ में बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम फेस्टिव स्पेशल साड़ी। ये जा रहा है साड़ी, बहुत खूबसूरत है। ऐसा बूटा आप लोगों को पूरा बॉडी में मिल रहा है और ऐसा जरी वीविंग जारदोसी बूटा भी आप लोगों को पूरे साड़ी में मिल रहा है। पूरा बॉडी हगिंग है, बहुत खूबसूरत साड़ी है। तो जा रही हूँ नेक्स्ट साड़ी में। बहुत खूबसूरत एकदम पार्टी लुक साड़ी है। जो भी पूजा में या नवरात्रि में थोड़ा ब्लैक छोड़ के कुछ भी एक डिफरेंट कलर सोच रहे हैं तो ये वो लोग एकदम ये ग्रीन कलर के साथ में बिल्कुल जा सकते हैं। एकदम पहले जैसे पिछले जो साड़ी हम लोग मैंने दिखाई वो रेड कलर और येलो कलर का एकदम वैसा है। बॉर्डर देखिए बहुत खूबसूरत एकदम उठ के आ रहा है। और ये आपका जारदोसी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत खूबसूरत है। आपको थ्रू आउट दी साड़ी ये
साड़ी ये आपको जरदोसी एम्ब्रॉयडरी मिल रहा है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत स्मार्ट साड़ी है, एकदम स्मार्ट लुकिंग साड़ी है। যারা অষ্টমী সরি সপ্তমী বা নবমীতে একটুখানি ব্ল্যাক ছাড়া অন্য কোনো কালার নেওয়ার কথা ভাবছেন, তারা কিন্তু একদম এই শাড়িটা নিতে পারেন। ক্রেপ বানারসি, ভীষণ লাইট ওয়েট, সবাই আমরা একদম খুঁজি লাইট ওয়েট শাড়ি। আর এটা তো জানেনই আপনারা, এই শাড়িতে পরলে খুব গরম হয় না, একদম দারুণ সুন্দর দেখতে। पुजो समय आटा बोलो, नवरात्रि में डांडिया डांस बोलिए, कहीं पर भी आप लोग ये साड़ियाँ पहन सकते हैं। मैं थोड़ा सा ड्रेप करके दिखा रही हूँ साड़ी को, बहुत खूबसूरत है, वेरी मच ब्यूटीफुल साड़ी इन ग्रीन कलर एंड वेरी स्मार्ट कलर कॉम्बिनेशन। This is the full look of the saree. Blouse is in sage green color, एक शिमरी सेज ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है, वेरी स्मार्ट कलर कॉम्बिनेशन। और ये जा रहा है आपका फुल लुक। एक टिश्यू में ब्लाउज पीस है, और हाँ यहाँ इसमें जरदोसी एम्ब्रॉयडरी आपको दिखाना भूल गई। ये जा रहा है आपका जरदोसी एम्ब्रॉयडरी, बहुत खूबसूरत है, वेरी स्मार्ट कलर। और ये जा रहा है आपका पल्लू पोर्शन, एंड पल्लू में आप लोगों को ऐसा लटकन मिलेगा पूरे पल्लू में भी आप लोगों को जरदोसी वर्क मिलेगा। बहुत खूबसूरत साड़ी है ये, एकदम बहुत रिजनेबल प्राइस में है। तीनों साड़ियाँ जो मैंने आपको दिखाई, 3 साड़ीज आर वेरी रिजनेबल प्राइस 4520, वेरी रिजनेबल प्राइस 4520। तो आप लोग जल्दी से बुकिंग कीजिए। बुकिंग करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप कीजिए 6290354811 विथ स्क्रीनशॉट ऑफ द साड़ी। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट भेजना मत भूलिए। और हम लोगों को फेसबुक मैसेंजर में मत फेसबुक मैसेंजर में मैसेज मत कीजिए, सिर्फ व्हाट्सएप में ही मैसेज कीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप में ही अवेलेबल है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6290354881। আপনাদের যাদের যাদের এই শাড়িগুলো পছন্দ হলো, মনে হলো নিজেরা পরবেন অথবা পুজোতে কাউকে গিফট করবেন, বা সামনে যে একদম ফেস্টিভ সিজন একটা গোটা সেই ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আমাদের থাকছে, সেপ্টেম্বর টু ডিসেম্বর, এবারে একটুখানি আমরা বেশি টাইম পাচ্ছি। তো সেই টাইমে যারা কাউকে গিফট করতে চান, নিজেরা পরতে চান, তাদের জন্য এই শাড়িগুলো কিন্তু ভীষণ মানে ভালো হবে, ভীষণ বডি হাগিং শাড়ি। যারা পছন্দ করেন তারা একদম মানে চোখ বন্ধ করে পারচেস করতে পারেন, ভীষণ ভালো শাড়ি। 6290354881। আর আমাদের স্টোরের অ্যাড্রেস হলো 258B রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ, ভারত সেবাশ্রমের এক্স্যাক্টলি অপোজিটে। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড হ্যাপি শপিং উইথ কলাকৃষ্টি।